जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पंचशखा जुगर तुमर सबू कवि मानकर सबकि डिटेल्स जहाँ भी तुम रही सबकि मुझे सारी कौन तुम सीपीट एंट्रांस रे आसो कौ टाइप क्वेश्चन आसो पंचशखार 5 जन कवि जो थे से सबकि डिटेल्स आम आलोचना कर सारी। आज क्लास रे आम जाना आउ जो समसामयिक कवि मैंने अच्छा पंचशखा जुगर तांकर खाली गोटे गोटे ही लेखा अच्छी बेसी किसी लेखा ना से गोटे गोटे लेखा ही आज क्लास रे आम जाना ठीक अच्छे। जो मैंने भी सीपीटी प्रिपेयर हो तुम हाथ में अल्प दिन रहा ठीक अच्छे ना मार्च मास होगला तुम हाथ में अल्प दिन रहा तो तुम माने जून भीतर ही तुम एग्जाम रोचे जून भीतर तुम एग्जाम हम मे जून मार्च एप्रिल मे ना 2 मास 3 मास कहला भाया अच्छी खाली मार्च मसटा एप्रिल मसटा मे मसर तुम एग्जाम हम से जोरसोर प्रिपेयर कर जदि तुम जो पिला सीपीटी 2025 क्वालिफाई करने को चाहूँ ठीक अच्छे 25 क्वालिफाई करने चाहूँ ना 26 क्वालिफाई करने चाहूँ 26 एंट्रेंस क्लीयर करने चाहूँ किसी कथा नहीं तुम धीरे धीरे धीमे धीमे पढ़ बाकी जो पिला 25 एंट्रेंस क्लीयर करने चाहूँ से पिलाने टिके भलसे पढ़ ठीक नहीं बहुत भलसे पढ़ ना हैरान हो ठीक अच्छे। तो माधवी दासी कौन लेखा अच्छी टी जानीदे कि लेखा अच्छी कि नहीं जी कि से पंचशखा जुगर जड़े समसामयिक कवि थे श्रीक्षेत्र में अवस्थान काल चैतन्यर अगणित शिष्य थे से मध्य श्रेष्ठ थे 3 जन अधे बा 3.5 जन भक्त से हेले बंगार श्री रूप गोस्वामी ओडिशार राय रामानंद शिखी महांती भग्नी माधवी दासी जोड़ा कह कि श्री रूप गोस्वामी राय रामानंद शिखी महांती ये 3 जन से कहते कौन अधे बा 3.5 जन 3.5 जन माने यही 3 जन हेले आउ शिखी महांती जी भग्नी माधवी दासी सी ठीक अच्छे सेमती किसी नाई आम देखिले तापर टिके जानीदबा ये देखिए माधव पट्टनायक हूँ वैष्णव लीलामृत मन रखिए बहुत टाइम क्वेश्चन पचारे माधव पट्टनायक कौन कहीं बहुत लीलामृत बहुत माने से चैतन्य चरितामृत जगन्नाथ चरितामृत एमती बहुत सारा पाखापाखि बहुत माने कन्फ्यूज क्वेश्चन थाए तो माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत टिके मन रख ठीक अच्छे। तापर कन्हाई खुंटिया चैतन्य चरितामृत कन्हाई खुंटिया चैतन्य चरितामृत कौन कहते चैतन्य चरितामृत कन्हाई खुंटिया नाम उल्लेख केतेक स्थान रही से चैतन्य उत्कलीय पार्षद मंडली अन्यतम थिले 1510 ख्रीष्टाब्द प्रथम श्री चैतन्य पुरी में पहुँचवा पर जो केते जन वैष्णव और तथा विद्वान मंडली सहित साक्षात होता से कन्हाई खुंटिया थे अन्यतम मन रख एटा भी क्वेश्चन पचारि पारे चैतन्य केबे ओडिशा को आसते ओडिशा आसिकी पुरी केबे पहुँचते 1510 ओडिशा को आसबार समय है। माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत अनुसार कन्हाई खुंटिया श्रीमंदिर में श्रीजीऊर सेवक थे उत्तर भारत पुरी यात्री नेबा आनिबा व्यवसाय थिला खाली मन रख चैतन्य चैतामृत कन्हाई खुंटिया माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत ठीक अच्छे। ये आसगला माधव पट्टनायक टिके लेखा कौन जानीदबा तो ये रही कहार ना माधव पट्टनायक कौन लेखा अच्छी टे जाने हम जानते वैष्णव लीलामृत अच्छी माधव पट्टनायक चैतन्य पंचशखा समकालीन थे से पुरी जिलार खंडपड़ा ठारे जन्मग्रहण करते पिता नाम भगवान पट्टनायक और माता नाम हीरा देवी पितामाता वियोग पर से श्रीक्षेत्र में पुरी आसी चैतन्यर अनुगामी गदाधर पंडित दीक्षा ग्रहण करते राय रामानंद व्यक्तिगत सहकारी भाव में कार्यकारी राजकार्य साहाय्य करथिले। वृंदावनर षडगोस्वामी मध्य अन्यतम श्री जीव गोस्वामी स्वरचित वैष्णव वंदना माधव पट्टनायक उद्देश्य उल्लेख करिसेंती वंदे परम भवन माधव पट्टनायक। तो ये रही माधव पट्टनायक केवल जड़े वैष्णव साधक नथिले से थिले जड़े वैष्णव कवि
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ 10 ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ଏକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କର କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସେଠି 10ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ। 10ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ। ସେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇପାରେ କି ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହାର ନା ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କେଉଁ କବି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର କେତେ ଜଣ କବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ରାମ ବିବାହ ଆଉ କଳ୍ପଲତା ଅଛି। ରାମ ବିବାହ ଆଉ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟର ସେ ରଚୟିତା କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। 1600-1700 ଶତାବ୍ଦୀର କବି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ, ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦର ବାଣୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଅନ୍ତି ରାମ ବିବାହର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ ଆଉ କଳ୍ପଲତା ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ। କଳ୍ପଲତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ 1520-30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତ କଳ୍ପଲତା ବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପଲତାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, କଳ୍ପଲତାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଆକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମ ବିବାହ ଆଉ କଳ୍ପଲତା, କଳ୍ପଲତାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ରାମ ବିବାହ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି କହିଥିଲି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରାମ ବିବାହ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ କୌଣସି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଆଦ୍ୟବଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଥିରେ 12ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ରାମ ବିବାହରେ, ଯେଉଁଟାକି 10ଟି ଛାନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା, କାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସିଛି। ତ ସେମିତି ରାମ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ, 12ଟି ଛାନ୍ଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶାର୍ଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାମାୟଣରୁ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏହାର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଓ ଶ୍ରୋତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ରଲାଭ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଦାଉରୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବନଗମନ, ରାକ୍ଷସ ନିଧନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗପୂର୍ବକ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି କେଉଁଥିରେ? ରାମ ବିବାହରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାମ ବିବାହ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ହେଲା, ଯାହାର କି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ? କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯାହାର କି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ନୋଟ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପଲତା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଏଇଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପଲତାରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମିଳନ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର 3ଟି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ତାପରେ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ଚଉତିଶା। କ'ଣ? ମିଳନ ଚଉତିଶା, ଏହା ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ 1904ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସଖୀ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି କି ମିଳନ ଚଉତିଶା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଆଉ 1904ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तापर जानिबा नरसिंह सेनक विषय जे कि पंचशखा जुगर जो समसामयिक कवि भितर जड़े आउ जड़े गुरुत्वपूर्ण कवि तांकर परिमला काव्य रही। यही काव्यर पंचम छांद को अर्जुन दास रामहिवा काव्यर तृतीय छांद बाणी रे गाया निर्देश दि जाइए। माने नरसिंह सेनाकर हूँ परिमला काव्य मन रख ठीक अच्छे। से ही ग्रंथ रे विंश छांदरे शेष पदरे तपन सेनाकर पुत्र रूपे निजर परिचय प्रदान करिसेंति कि कवि। बस मन रख कि परिमलाटा हूँ नरसिंह सेनाकर गोटे काव्य बोले। पुणी कि काव्य ना परिमला हूँ गोटे काल्पनिक काव्य। यह ऐतिहासिक स्वर्गत केदारनाथ महापात्र द्वारा संपादित होइछि। जेमिति कल्पलता केदारनाथ महापात्र द्वारा संगृहीत होइतिला ठीक सेहीपरि भाव में काल्पनिक काव्य परिमला नरसिंह सेनाकर मध्य केदारनाथ महापात्र द्वारा संपादित होइछि एवं 24 छांदरे एटा विभक्त। मन रखिब बहुत इंपोर्टेंट नहले तमे माने ही हैरान हब। परिमला होछि नरसिंह सेनकर गोटे काल्पनिक काव्य 24 छांद एथिरे रही एवं केदारनाथ महापात्र द्वारा एटा संपादित ठीक अछि। या परे आहुरी अच्छी कौन तांकर माने नरसिंह सेनकर गोपकेली तांकर आउ गोटे काव्य जोटा कि भागवत रे शरत रास कथा वर्णना रही कि गोपकेली रे बसंत रास कथा वर्णना रही। एटा इंपोर्टेंट एथुर तमें 3टा क्वेश्चन पाइब। गोपकेली कहार ना नरसिंह सेनकर एवं गोपकेली रे कौ कथा वर्णना कराई बा कौ रास कथा वर्णना कराई ना गोपकेली रे बसंत रास कथा वर्णना कराई। भागवत रे कौ रास कथा वर्णना कराई ना भागवत रे शरत रास कथा वर्णना कराई। भागवत रे शरत रास कथा वर्णना कराई एवं गोपकेली रे तमनकर बसंत रास कथा वर्णना कराई माने वर्णना कराई। 3टा क्वेश्चन पाइगला। भागवत रे शरत रास मन रख पिला माने गोपकेली रे बसंत रास कथा वर्णना कराई। गोपकेली कहार ना नरसिंह सेनकर श्रीराधा और गोपांगना मान सहित कृष्णकर बसंतकालीन रासलीला एथिरे वर्णना कराई। माने राधांकर आ गोपांगना मान सहित श्रीकृष्णकर बसंतकालीन रासलीला कथा गोपकेली रे वर्णना करचंदी नरसिंह सेन। तापर तांकर आउ गोटे काव्य रही आउ गोटे माने चौतीसा रही जोटा कि अजय विलाप चौतीसा कहार नरसिंह सेनाकर अजय विलाप चौतीसा। मन रख अजय विलाप चौतीसा और ढग मुकुतावली तांकर। नरसिंह सेनाकर प्रथमे आमे जानिले कौन नरसिंह सेनाकर प्रथमे होछि गोपकेली तापर आउ गोटे प्रथमे गला परिमला तापर गोपकेली तापर अजय विलाप चौतीसा तापर होछि तांकर ढग मुकुतावली। बस एतिकी ही तुम मैंने मन रख नरसिंह सेनाकर जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम मैंने आराम से आंसर कर परिबो कि ढग मुकुतावली कहार परिमला कहार ठीक अच्छे। तापर दामोदर दासଙ୍କ विषय पढ़िबा। नोट कर दामोदर दास तांकर अच्छी रसकुलिया चौतीसा दामोदर दासଙ୍କର लिखि दियो। यहाँ संग्रह करी स्वर्गत बिछन चरण पट्टनायक प्राची समिति आनुकूल्य चौतीसा मधुचक्र 4 खंड स्थानित करिसेंति किए यहाँ संग्रह करचंदी किए रसगोल्ला चौतीसा को बिछन चरण पट्टनायक मन रखियो भल भाव। एटा गोटे जनप्रिय चौतीसा दामोदर दासଙ୍କର जो कि राधाकृष्णଙ୍କର विरह मिलन और विहार कथा वर्णना कराई। रामकृष्णकर राधाकृष्णकर रासकुलिया चौतीसा रे कौन वर्णना कराई ना तांकर विरह मिलन विहार ए सब कथा एथिरे वर्णना करा जाइछि। आ गोटे मध्य तांकर लेखा थिला जोटा कि त्रिपुरा स्तुति मन रखिबो त्रिपुरा स्तुति अनुमानिक 88 शताब्दी दामोदर दास नामक अन्य जड़े कवि त्रिपुरा स्तुति रचना करथिले आकु टिके मध्य मन रखिबो ठीक अछि। तापर आसिले वृंदावन दासी तांकर अछि कौन लेखा वृंदावन दासଙ୍କର वृंदावन दास तांकर गीत गोविंद काव्यर प्रथम ओडिया अनुवादक थिले किए जो गीत गोविंद जो रही तार प्रथम ओडिया अनुवादक थिले वृंदावन दास।
ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ରସବାରିଧି। ମନେ ରଖ, ରସବାରିଧି ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଆକ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧରଣୀଧର ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଇଭା ସପ୍ତମ ଛନ୍ଦର ବାଣୀ ଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି। ତ ଏଇଠି ମାନେ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଧରଣୀଧର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଧରଣୀଧର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। କାହିଁକି ଧରଣୀଧର ନୁହେଁ ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା କପଟକେଳି। ଏତିକି ମନେ ରଖ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର କପଟକେଳି ଲେଖା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରହିଛି କଳାବତୀ, ଯେଉଁଟାକି 7 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର କଳାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 7 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯେଉଁ ସମସାମୟିକ କବିମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ରହିଛି ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ରହିଛି ପ୍ରେମଲୋଚନା। ପ୍ରେମଲୋଚନାଟା କାହାର? କାବ୍ୟଟି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏକ ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି ରଚିତ ପ୍ରେମଲୋଚନା। ମନେ ରଖିବ, ପଦ୍ମକଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରେମଲୋଚନା ଓ ମଧୁପତିର ରାଜକୁମାର ସୁଧାକର ଏବଂ ଏକ ହଂସୀ ଜରିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଲେ ଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇଲେ। ମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ପ୍ରେମଲୋଚନାର। ପ୍ରେମଲୋଚନା କାହାର ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର, ଏବଂ ତାର ନାୟକ କିଏ? ପଦ୍ମକଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ, ତାର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲୋଚନା ଏବଂ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର। ଦୁଇଟାଙ୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଚଉତିଶା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ପକାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଚଉତିଶା କାହାର ବୋଲି। ଆଉ ଚଉତିଶାରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରବାସ ବାହୁଡ଼ା ଚଉତିଶା, ମନ୍ଦାକିନୀ ଚଉତିଶା, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଚଉତିଶା ଏବଂ ରଘୁବୀର ଚଉତିଶା। କାହାର? ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଉଷା ବିଳାସ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କୃତି। ମନେ ରଖ, ଉଷା ବିଳାସ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ? କେତେ ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ଉଷା ବିଳାସରେ ନା 12ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ଉଷା ବିଳାସରେ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ବିଳାସର ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାଗବତ ଓ ହରିବଂଶର ଉଷା ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ କବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ମାନେ ଆହରିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।